नमस्कार, मैं बापी बनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आसनसोल टाइम्स के आज के बुलेटिन में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड में कल्याणपुर हाउसिंग अनन्या कॉम्प्लेक्स के निवासियों ने आज सड़क पर ही उनके कॉलोनी के कचरे को फेंक दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि पिछले 3 महीने से इलाके के पार्षद अनिमेश दास से कचरे की सफाई करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन कचरे की सफाई नहीं हो रही है। इस बारे में कांग्रेस नेता और इस क्षेत्र के निवासी प्रसन्नजीत पुइतुंडी ने कहा कि पिछले 3 महीने से यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। बार बार इलाके के काउंसिलर को कहा जा रहा है, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जबकि आसनसोल उत्सव में आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारी जाकर साफ सफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो सभी टैक्स अदा करते हैं, इसलिए उनका ये हक बनता है कि उनके इलाके में साफ सफाई हो। लेकिन यहाँ पर इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि इस क्षेत्र में जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों को नाक पर रुमाल बांधकर आना जाना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र के लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की थी और उनसे यहाँ पर एक हाई मास्ट लाइट लगाने और सड़क पर बम्पर बनाने का अनुरोध किया था। मेयर ने ये कार्य कर दिया। इस वजह से वार्ड के पार्षद अनिमेश दास नाराज़ हैं। इलाके के लोग उनके पास क्यों नहीं आए? और प्रसन्नजीत पुइतुंडी का कहना था कि अनिमेश दास ये चाहते हैं कि इस वार्ड के सभी लोग उनके कहे अनुसार चलें, लेकिन ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अनन्या कॉम्प्लेक्स में हुए चुनाव में अनिमेश दास के करीबी गुट को 13-0 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो यानी प्रसन्नजीत पुइतुंडी यहाँ के सेक्रेटरी बने। इसके बाद से लगातार वो इस क्षेत्र में साफ सफाई सहित अन्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अनिमेश दास कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनको इस बात की नाराज़गी है कि इस क्षेत्र के लोग उनके कहे अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले पीएचई का पाइपलाइन था, लेकिन जब से आसनसोल नगर निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाया गया है, अनिमेश दास की वजह से पीएचई के पाइपलाइन को काट दिया गया है। प्रसन्नजीत पुइतुंडी ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों ने आसनसोल नगर निगम में 28 लाख रुपए जमा करके नगर निगम का पाइपलाइन बिछवाया था और पीएचई में भी इस क्षेत्र के लोगों ने 42 लाख रुपए जमा किए हैं। जब 2 विभागों को लोगों ने पैसे दिए हैं, तब 2 पाइपलाइन क्यों नहीं होंगे? लेकिन अनिमेश दास द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा रहता है। आसपास के दुकानों की गंदगी को भी, यहाँ तक कि शराब की दुकान के कचरे को भी यहाँ पर फेंक दिया जाता है। कोई जानवर अगर मर जाता है तो उसे भी लाकर यहाँ फेंक दिया जाता है, जिससे यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि आज इलाके के लोगों ने ये कदम उठाया। वहीं घटना की सूचना पाकर इलाके के पार्षद अनिमेश दास भी मौके पर पहुंचे। अनिमेश दास के वहां पहुंचने पर कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुइतुंडी से उनकी तीखी बहस हुई।
अनिमेश दास ने लोगों द्वारा सड़क पर कचरा फेंके जाने का विरोध किया और कहा कि इस तरह से मुख्य सड़क पर कचरा फेंकना अनुचित है। আঙুলটা নামিয়ে বলুন, আঙুলটা নামিয়ে বলুন। বেশি দাদাগিরি মারবেন না। ভাই তুমি দাদাগিরি মারবেন, আঙুলটা নামিয়ে ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমি আপনাকে অভিযোগ জানাতে এসেছি। আমি বলছি আমরা তো চা দোকান চালাই না। এই দেখুন চা দোকানে ঘর ফেলেছে। এখানে আমাদের সোসাইটির লোক, এখানে আমাদের সোসাইটির লোক। হ্যাঁ করুন করুন শুনুন, বেশি ওইসব পুলিশ দেখিয়ে দাদা পুলিশে দাঁড়ানোর কি আছে? আপনার লোককে 3 মাস ধরে বলা হচ্ছে। আপনার লোককে তুমি কর্পোরেশনে চিঠি করেছো? আপনাকে 3 মাস তোমার ঘরে জঙ্গল কর্পোরেশন চিঠি না করলে পয়সা কত বছর করেছিলাম? কত বছর করেছিলাম? জমা না করলে তোমার ঘরে 2,000 টাকা আপনার লোক নিয়ে গেছে। ভোল্টার দেখাবো তো? ভোল্টার দেখাবো তো? ভোল্টারটা বার করে আনো, ভোল্টারটা বার করে আনো। এটা কিসের জন্য নিয়ে গেছে? কিসের জন্য? এই জায়গাটা স্পেশালি পরিষ্কার করার জন্য। না না না, আমাদের এই জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্য, আমাদের এই জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্য। এইখানে কে ফেলে? সোসাইটির লোক ফেলেছে। সোসাইটির লোক ফেলেছে, সবাই ছিল। রাস্তার মধ্যে কেন ফেলা? কেন ফেলা হবে? আপনাদেরকে যখন 3 মাস ধরে বলা হচ্ছে আপনি করবেন না কেন? রাস্তার মধ্যে কেন আপনি করবেন না? আমাকে বলেছে তুমি দেখাও। আমি রেকর্ডিং শুনবেন? রেকর্ডিং শুনবেন? আপনার সুপারভাইজার কেন বলবো? আপনাকে কতবার বলবো? আমাকে বলে চেক করো। আপনাকে পুজো করে অষ্টমীর দিন বলা হয়নি? অষ্টমীর দিন আপনি যখন এসেছিলেন বলা হয়নি আপনাকে? আমি নিজে বলেছি আপনাকে। অনেক দিয়ে পয়সা দিয়ে আমি বললাম দাদা বাইরের নোংরা দেখুন। মিথ্যা কথা আপনি বলছেন। আপনার সুপারভাইজারকে ডাকুন। তুমি নষ্ট করছো। আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন মশাই, আপনি পুরো নষ্ট করে দিয়েছেন। নষ্ট করছো। আরে মশাই আপনার চোরগুলোকে হারিয়ে দিয়েছে তাই রাগ। আপনার চোরগুলোকে হারিয়ে দিয়েছে তাই রাগ। আমার হারানোর কি আছে? আপনি মদত করতেন না? আপনি ফোন করে বলতেন ওদেরকে ভোট দেবেন না, বলছিলেন তো? আমার কথা শুনুন, আমার এই সব লোককে এইসব লোকই আপনাদের জন্য, এইসব লোকই আপনাদের জন্য দরকার। এইসব লোকই দরকার। দাদাগিরি মারতে আসছে। বেশি দাদাগিরি আমার সঙ্গে মারবেন না, গায়ে হাত লাগাতে আসবেন না। আপনি গায়ে ওনার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলছেন। হ্যাঁ, উনি আঙুল তুলে কথা বলবেন। উনি আঙুল তুলে কথা বলছেন। আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি? প্রতিবাদ জানানোর পর কাউন্সিলর তার কিছু গুন্ডা বাহিনীকে আনে, এসে আমাদের উপরে চড়াও হয়। আমরা যখন বলি যে এখানে 3 মাস ধরে বলছে আপনাদের নোংরা, আমরা বলি যে হ্যাঁ আমাদের নোংরা, তার জন্য আপনার যে সুপারভাইজার সে এখান থেকে 2500 টাকা দুর্গাপুজোর সময় ওই সুইপারদেরকে দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছে, ক্লিনিং স্টাফদেরকে। তাতেও কেন এখনো হয়নি দুর্গাপুজো থেকে? বলছে করবে না। তোমরা স্লিপ কাটিয়েছো তো, তাহলে 2500 টাকা যখন বললাম যে আমাদের কাছে রিসিট আছে, তখন চুপ করে গেল। তখন আমাদের উপরে চড়াও হলো, তার 2-4টে গুন্ডা এসে ধাক্কা মারলো, আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলো, পারলো না। ওই দেখুন আমাদের চেয়ারম্যানের পা হাঁটু পায়ে ফাটিয়ে দিয়েছে ধাক্কা মেরে ফেলে। উনি গুন্ডাগিরি করে এখানটা দেখাতে চাইলেন যে তুমি এখানে এটা করছো। আমি অ্যাজ এ সোসাইটির সেক্রেটারি, আমার এটা কর্তব্য সোসাইটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুষ্ঠু রাখার। কিন্তু উনি বুঝতে পারছেন যে এই অনন্যাতে যে এককালীন উনি যে দখলদারি রাজ চালিয়েছেন, সেই দখলদারি এখন আর অনন্যায় চলবে না। তাই উনি নব অনন্যার এসে কে ঝামেলাটা কে করেছে? কাউন্সিলর এবং তার সঙ্গীরা, 22 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিমেষ দাস, যার ভালো নাম অনির্বাণ দাস, সে এবং তার কিছু সঙ্গীরা। পুলিশ আমাকে সেফগার্ড করে এদিকে আনে এবং পুলিশের চোখের সামনে দেখেছে যে কারা আমাদের উপরে চড়া হয়েছে। দেখুন, অভিযোগ অনেক দিন ধরে এটা পড়ে আছে, যেটা বলছে এইখানে সমস্ত রকম জঙ্গলগুলো কেটে এনে ফেলে দেয়। এবারে বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে জঙ্গল কেটে ফেলে দেয়, আমরা এখান থেকে পরিষ্কার করে নিয়ে যাই। এখন এরা কি করেছে, এবার এই জঙ্গলগুলোকে নিয়ে গিয়ে এই রাস্তার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে। এটা তো কোনো নিয়ম হলো না। আমাদের একটাই, কাকে মেয়রকে জানিয়েছে? আমি তো বড় চেয়ারম্যান, আমাকে জানিয়েছে? জিজ্ঞেস করুন।
আমাদের বলছে যে আমরা স্যানিটারি সুপারভাইজারকে জানিয়েছি। তো স্যানিটারি সুপারভাইজার যদি কাজ না করে থাকে তাহলে তার উপরে কাউন্সিলর আছে, তাকে জানান। কাউন্সিলর যদি কাজ না করে তার উপরে বড় চেয়ারম্যান আছে, তাকে জানান। বড় চেয়ারম্যান যদি জানানোর পরেও যদি কাজ না হয় তাহলে আপনি মেয়রকে জানান। মেয়র এক কথা বলেছে, মেয়র সাহেব এদের রাস্তা করে দিচ্ছে এক কথাতে, কাউন্সিলরের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে মেয়র সাহেব এদের রাস্তা করে দিচ্ছে। এক কথা বলাতে টাওয়ার লাইট করে দিল। জল ছিল না, আমাদের বোর্ড জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তারপরে আমরা তাদের কাছে এরকম আশা করব যে ময়লাগুলো নিয়ে গিয়ে মাঝ রাস্তায় ফেলে দিক। কত লোকের অসুবিধা হচ্ছে আপনারা বলুন। তাহলে এটা হচ্ছে এটা শুধু রাজনীতি, পুরো পলিটিক্স। এটা আমাদের গভর্নমেন্টকে আরো মানে বেলাইন করার এটা পলিসি। কোথায় মারলো আমাদের, ওই তো ওদেরকে গায়ে হাত দিল, তারপরে এটা হলো, ঘটনাটা ঘটলো। ধরুন কেউ যদি কাউকে আক্রমণ করে তাহলে তো ডিফেন্স তো তাকে করতেই হবে। এইটা তাহলে এদের দেখে তো সবাই এরকম করবে, যে যেখান থেকে এনে রাস্তায় ময়লা ফেলে দেবে। এবারে আমি যদি কল্যাণপুর থেকে এক গাড়ি ময়লা নিয়ে এসে ওনাদের এই সামনেটা এনে ফেলে দিই, তাহলে কি পুলিশ ব্যবস্থা নেবে না যারা ফেলছে তাদের এগেনস্টে? তো পুলিশ তাহলে কী করবে? তাহলে যে ললেসনেস হয়ে যাবে, যা খুশি তাই হয়ে যাবে। আপনাদের অভিযোগ যে স্যানিটারি সুপারভাইজার কথা শোনেনি, তাহলে আপনারা বড় চেয়ারম্যানকে জানাতে পারতেন। বড় চেয়ারম্যানকে জানানোর পর যদি তারপরেও যদি না হতো, আপনারা মেয়র সাহেবকে জানাতেন। মেয়র সাহেব আপনাদের প্রতিটা কথা, মেয়র সাহেব এখানে এসে নিজে মিটিং করে গেছেন, রাস্তা করে দিয়ে গেছেন। মেয়র সাহেব এদিকে আসুন, আপনি মেয়র সাহেব আমাদের এখানে রাস্তা করেছে আপনারা বলার পর। কাউন্সিলর ছাড়াই তো রাস্তাটা হয়েছে, আমরা করেছে। তাহলে তা আপনাদের এত বড় যে সমস্যা হতো সেটা আপনারা মেয়র সাহেবকে কেন জানালেন না? মেয়র সাহেবকেও এটা বোধহয় ভার্বালি বলা হয়েছে, ঠিক আছে। আমি যতটুকু জানি পার্সোনালি টাকুদাকে বলেছিলাম, 2-3বার ফোন করেছিলাম। টাকুদা একটা স্যানিটারি সুপারভাইজার, সে যদি আপনাদের কথায় কান না দেয় তাহলে আপনাকে তো উচ্চ মহলে জানাতে হবে। আমি ধরেই নিলাম সে কান দেয়। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে বললো আমরা চার ট্রাক আমরা তুলে নিয়ে গেছি দাদা, এত এখানে জমা করে দেয় যে আমাদের যা ক্যাপাসিটি তার বাইরে চলে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি সবাই এসে নোংরাগুলো ফেলে চলে যাচ্ছে এখানে, তাহলে এক্সট্রিম হয়ে যায়। সবাই এসে যখন নোংরাগুলো ফেলছে, এর তো একটা যা রাস্তা তৈরি করতে, এটা বসে ফয়সলা করতে হবে। কোনো ফয়সলা আপনাদের যত এখানে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সব তো বসে আলোচনার মাধ্যমে হয়েছে। কোনোবার কি আপনাদের এইরকম একটা ময়লাগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে হয়েছে? মেয়র সাহেব আপনাদেরকে এত ফেভার করেন। ছিল আমাদের এখানে ময়লাগুলো তুলছিল না গত 3 মাস ধরে, দুর্গাপুজোর আগে থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম বারবার যে এখান থেকে ময়লা তুলে, সে না আসার পর আমরা আজকে সমস্ত আমাদের অন্যবাসী গিয়ে পরেও একটা বিক্ষোভ দেখালো যে ঠিক আছে, এগুলো মালগুলো আমরা মাঝ রাস্তায় ফেলি, তাহলে একটু হলে পরে এরা একটা ইনিশিয়েটিভ নেবে, এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে। উদ্দেশ্য আমাদের একটাই, শহরটা আমাদের সবারই ইচ্ছা শহরকে সুন্দর করে রাখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা, আমাদের উদ্দেশ্য সেটাই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কাউন্সিলরের সাথে আরও লোকজন এসে পড়ে মার ধাক্কি করে আর কি। আমাদের সেক্রেটারি সাহেবকেও ধাক্কা মারে, আমিও ধাক্কায় পড়ে যাই, পায়ে লেগেছে। এই আর কি উদ্দেশ্য আমাদের একটাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরকে রাখা। আপনার নামটা? আমার নাম কাজী জয়নাল আফসার, আমি চেয়ারম্যান নব উন্নয়ন সোসাইটি। শুনলাম একটু আগে যে ওখানে নাকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেনি গত কয়েকদিন থেকে, আমি খবরটা নিয়ে আমি দেখে নিচ্ছি। सर्दियों का मौसम आते ही बड़ी संख्या में सैलानी मैथन के पिकनिक स्पॉट पर इकट्ठा होते हैं। ये इस क्षेत्र का एक बहुत प्रख्यात पिकनिक स्पॉट है। आज आसनसोल के मेयर और बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने मैथन में प्रवेश द्वार पर वेलकम गेट का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मैथन डैम का भी निरीक्षण किया। विधान उपाध्याय ने फीता काटकर वेलकम गेट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम की तरफ से बनाए गए कल्याणेश्वरी मोड़ पर एक एसी बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया और प्रतापपुर गांव में 15th FC फंड से 15 लाख की लागत से रास्ते के कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने मेजलाडी और रामचंद्रपुर गांव में एक सबमर्सिबल पंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, सालानपुर ब्लॉक TMC उप सभापति भोला सिंह,
सालानपुर पंचायत समिति सभापति कैलाशपति मंडल, सह सभापति विद्युत मिश्रा, 16 नंबर वार्ड की पार्षद मुनमुन मुखर्जी, सालानपुर ब्लॉक के टीएमसी श्रमिक संगठन के अध्यक्ष मनोज तिवारी आदि उपस्थित थे। উদ্বোধন হলো, সাবমার্সিবল পাম্প হলো, আমাদের কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে হলো একটা বাস স্ট্যান্ড হলো, এবং যেহেতু মাইথনটা আমাদের এই ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেহেতু পিকনিক স্পট একটা, এখানে প্রচুর মানুষ সারা পশ্চিমবঙ্গ সহ আশেপাশের রাজ্য থেকেও মানুষ আসে। তো এখানে আমাদের যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী যারা আছে তারা এখানে সব সময় মানুষের সাথে থাকে, মানুষের পাশে থাকে, এবং এই কদিন মানুষকে পাহারা দেবে। মানুষের যে কোনো অসুবিধা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসবে, তাদেরকে সুযোগ সুবিধাগুলো করে দেওয়ার জন্য আমাদের টেন্ট ফেন্ট এগুলো হয়, তো সবগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आज आसनसोल के बुधा इलाके में पीएनटी मैदान में महिला पतंजलि योग समिति द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया गया। इस मौके पर महिला पतंजलि योग समिति के तमाम सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया गया और श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति योग का पाठ किया गया। इसका उद्देश्य लोगों में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर प्रचार करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महान ग्रंथ का अध्ययन करें। আজ আমরা মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতির সমস্ত সাধিকারা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান আমরা এখানে করছি, যেটা হচ্ছে গীতার প্রচার আর প্রসার। কারণ নিজেকে আমরা সনাতনী বলি, আর এটা সব থেকে ভালো আমরা কাজ করব যে নিজেকে প্রমাণ দেওয়ার জন্য যে আমরা আজকে গীতার প্রচারের কাজে নেমেছি। আমরা হাজারো বাড়ির কাজ ফেলে এসে আজকে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি যে আমরা কিভাবে গীতার প্রচার প্রসার করব। গীতাকে মুখে নয়, নিজের জীবনে ধারণ করতে হবে, এটাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। তো কিভাবে আমরা করব আমি জানি, আমি আরো কারোর মধ্যে প্রচার করব। এই যে আমরা এসছি আরো সবার মধ্যে প্রচার করতে পারছি, এটা ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কিছু নয়। তো আজকে আমরা খুব ভালো লাগছে যে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে গীতার প্রচারের কাজে লেগেছি। তো আমরা ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান রাখছি, সেটা হচ্ছে আমরা আজকে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি যোগ সবাই মিলে একত্রিত হয়ে পাঠ করব। আর আমরা এখানে গীতা সবাইকে দিয়েছি, বাইরেও যদি কেউ গীতা চায় আমরা তাকেও গীতা দেব, যতটা আমাদের কাছে সম্ভব হবে। এইভাবে আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করব। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम हमेशा आप तक इस तरह से महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको इन खबरों के बारे में रहना है बाखबर, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर हम कुछ नया पोस्ट करें, कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो वो सीधा आप तक पहुंचे, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप www.asansol-times.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के जरिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर और निर्मल करते
বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।